এখানে কোথায় গণতন্ত্র? কোথায় গণতন্ত্র? সারা পৃথিবীর মানুষ দেখে রাখুন, ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশে ওয়ান নেশন ওয়ান পার্টি চলতে পারে না। বিজেপি তাই করছে, মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, আর তার উপরে জুটিয়েছে ক্যা 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 আর এনআরসি। মাছ দেখেছেন তো, মাছের মাথাও হয়, লেজও হয়। মাথাটা হচ্ছে ক্যা আর মাছের লেজটা হচ্ছে এনআরসি। যেই আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ক্যাতে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এনআরসি করে দেবে আর আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে আসামের মতো। কেন বলুন তো? বিজেপি পার্টি থেকে বলছে পুরোহিতরা সই করলেই হয়ে যাবে। তাই যদি হয় তাহলে পুরোহিতদের নামটা এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপে রেখে তাদের অথেন্টিকেট করলেন না কেন? বিজেপির পুরোহিত সই করলে যদি নাগরিকত্ব পেয়ে যায়, তারা তো অলরেডি নাগরিক। আপনারা সবাই নাগরিক, আমরা সবাই নাগরিক, এটা মাথায় রাখবেন। নির্বাচন আসলে বিজেপির এটা তৃতীয় কেলেঙ্কারি। আমরা এনআরসি করতে দেব না, কে করতে দেব না, কারো অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। মনে রাখবেন, আপনি যখনই অ্যাপ্লাই করবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার লক্ষ্মীর ভান্ডার কোথায় যাবে? কন্যাশ্রী পাবে না, বিনা পয়সায় রেশন পাবে না, ভারতবর্ষের নাগরিক হবে না, বাংলার নাগরিক হবে না। আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে আপনি অনুপ্রবেশকারী, অর্থাৎ আপনি বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করেছেন। জিজ্ঞেস করুন না, এটা যদি এত ভালো হয়, যারা বিজেপির প্রার্থী তারা কেন করছে না? পার্টির চারটে লোক আদৌ নাম আছে কিনা কে জানে? কেউ করেনি কেন? তার কারণ আসামের লোক দেখে নিয়েছে। আমার এখানেও আপনারা দেখেছেন একজন মারা গেল এনআরসির ভয় পেয়ে। কেউ মারা যাবেন না। আমি তো আছি আপনাদের পাহারাদার, আমি জমিদার নই, আমি দিল্লি থেকে এসে রাজনীতি করি না, আমি এই মাটিতে রাজনীতি করি, আমি আপনাদের মাটির লোক। এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। কে করলেই এনআরসি কেন বলুন তো? অনেকে আপনারা খবর রাখেন না। একটা কমিটি তৈরি করেছে, সেই কমিটিটার নাম হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট কমিটি। তারা নাকি কে সার্টিফিকেট দেবে। তাদের বলা হচ্ছে বাবা মায়ের জন্মের ঠিকুজি কুষ্টি নিয়ে এসো বাংলাদেশ থেকে। পারবেন তো নিয়ে আসতে? তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে আসতে পারবেন তো? আর দুই, কে যদি এতই এনআরসি থেকে আলাদা হয়, তা সেন্সাসের লোক কেন সেখানে ঢোকালেন? সেন্সাস ঢুকিয়েছেন মানে এর পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে এনআরসি। এরপরে তো শুনছি ইউনিফর্ম সিভিল কোড করবে, অর্থাৎ মুসলিমদের বিয়ের পদ্ধতি আলাদা, হিন্দুদের বিয়ের পদ্ধতি আলাদা, হিন্দুদের মধ্যে নানা ধর্ম, ট্রাইবেলদের পদ্ধতি আলাদা, তপশিলীদের পদ্ধতি আলাদা, রাজবংশীদের পদ্ধতি আলাদা, আদিবাসীদের পদ্ধতি আলাদা, খ্রিস্টানদের পদ্ধতি আলাদা। তোমরা বিয়েটাও ঠিক করে দেবে? কি শাড়ি পরবে, কোন ধর্ম মতে পড়বে, কে কাকে বিয়ে করবে, এটা মহা আশ্চর্যজনক এক দেশ হয়ে গেছে। এই দেশকে শেষ করে দিচ্ছে বিজেপি। বাংলার মানুষ একমাত্র প্রতিরোধ করতে জানে, প্রতিবাদ করতে জানে, অন্যরা ভয় পায়। উত্তরপ্রদেশের বলবার ক্ষমতা নেই। একটা লোক বললে পরের দিন তাকে খুন করে দেয়। সাংবাদিকদের সাথে কি একটা ঝামেলা হয়েছিল, আমি দেখলাম 12 জন সাংবাদিককে পুরো
উলঙ্গ অবস্থায় প্রায় রেখে দিয়েছেন। আমার কাছে ছবিটা আজও তোলা আছে। মহারাষ্ট্রে কোন একজন সাংবাদিক কি লিখেছিল ওদের বিরুদ্ধে, তাকেও খুন করে দেওয়া হয়েছে। বিলকিসের উপর অত্যাচার আপনারা দেখেননি? কুস্তিগীর সাক্ষীর উপর অত্যাচার আপনারা দেখেননি? গুজরাটের দাঙ্গা দেখেননি? এনআরসির দাঙ্গা দেখেননি? মণিপুরে 200 চার্চ পুড়িয়ে দিয়েছে দেখেননি? মসজিদের ওপর বোমা পড়েছে দেখেননি? মন্দিরগুলো নষ্ট করে দিয়েছে দেখেননি? মহিলাদের উলঙ্গ করে প্যারেড করা হয়েছে দেখেননি? এই হচ্ছে বিজেপি দলটাই হচ্ছে ভাওতাবাজ দল। এখন নতুন নাটক শুরু করেছে, বলছে আপ প্লিজ নাম লিখাও, এ তো সব দুর্নীতি কি হয়। কোথায় দুর্নীতি করেছে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, মুখে বললে হবে না। 4-5টা কেস নিয়ে কমপ্লেন ছিল বা কিছু, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দিয়েছি। আসল লোকেদের প্যানেল করা হয়েছে 11 লক্ষ, এবং তার সবটা পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে, যদিও আমাদের অর্ধেক লাগে দিতে। এবার বলুন আপনারা, 3 বছর ধরে কেন আবাস যোজনার টাকা দেননি? বাংলার বাড়ির টাকা কেন 100 দিনের কাজে 3 বছর ধরে কাজ দেন না, টাকা দেন না? কেন গ্রামীণ রাস্তার টাকা দেন না? 100 দিনের কাজ আমরা 45 দিন করিয়েছি, এবং এ বছর থেকে 50 দিন করে আমরা রাজ্য সরকার করব, আমরা টাকা দেব। আমরা দিল্লির কাছে হাত পাতবো না, আমাদের বাংলার লোক পাবে না। যে 11 লক্ষ বাড়ির কথা আমি বলছি, আমাদের বাজেটে বলা হয়েছে। এমসিসি কোড আছে বলে আমি বলছি তা নয়, 2 মাস আগে বলা আছে। মে মাসের পরে ওই 11 লক্ষ বাড়ির টাকা রাজ্য সরকার দেবে, তার কারণ এটা আমাদের বাজেটে পাস হয়ে গেছে। বাংলায় 1 লক্ষ রাস্তা আমরা করেছি, টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আরো 22,000 রাস্তা আমরা করেছি। পানীয় জল बोला जाए घर घर में जल कौन दे रहा है? नहीं तो प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। मेरा को एक क्वेश्चन है, घर घर में जल का प्रोग्राम में भी, पानी के भी 40% रुपया हमको देना पड़ता है। जो जमीन से जाएगा पाइप, उसको रुपया भी हमको देना पड़ता है राज्य सरकार को। जो जमीन का भाव है वो भी हम लोगों को करना पड़ता है। उसका बाद हो जाने का बाद मेंटेनेंस होगा, 2 दिन में बंद नहीं हो जाए, ये भी हमको करने पड़ता है। तो क्या किया, हमारा रुपया लेकर आप 25% कर रहे हैं और 75% हम कर रहे हैं, और अब बोलता है घर घर में पानी हम भेज रहा है। इतना झूठा कहानी बोलता है, झूठ बोले कौवा काटे। आप लोग को याद नहीं है 2014 में क्या बोला था? 5 बाग चाय बागान खोल देंगे। दूसरी बात था हर बैंक के अकाउंट में 15 लाख रुपया करके देंगे बीजेपी। और क्या बोला था? 2 करोड़ बेकार युवक युवती को नौकरी देगा। नौकरी देना तो दूर का बात, इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा बंगाल में नहीं लेकिन इंडिया में है, और वो भी एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। 15 लाख रुपया कहा गया? अभी झूठ बोले कौवा काटे फिर बोलता है ईडी जो रुपया लिया है हम गरीब लोगों को बांट देगा। अरे भाई, वो तो जितना रुपया लिया है वो तो आपका पार्टी फंड में कब चला गया? बहुत पार्टी फंड में चला गया। रुपया लेते हैं और बोलता है बीजेपी पार्टी को दे दो। ऐसे बहुत सारे आदमी मेरे को चुपचाप करके बोला, छुपा रुस्तम का बात। और जो 3,000 कोटी टाका तुम जनता से लिया, वो अगर तुम देंगे भी
तो बंगाल को जो जनता है 21 करके रुपया लेगा। आप क्या 21 रुपया के लिए फिर और एक झूठ बोले कौवा काटे में जाएंगे? न आप सफेद रहने के लिए, इज्जत रखने के लिए, मर्यादा का साथ लड़ने के लिए, चाहे चाय बागान हो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे सादरी हो, बजट में हम लोगों ने बोला कि 107 स्कूल हम बना देंगे। हिंदी भी स्कूल बनाया वानानाड में, यूनिवर्सिटी बनाया, सिलीगुड़ी में भी बनाया। आने वाला दिन कोई बच्चा लोग मेरे को रिक्वेस्ट किया है, अभी एनसीसी का कारण हम नहीं कह सकते, लेकिन आफ्टर इलेक्शन हम इसको बारे में सोचेंगे। माँ बहन लोग, आप लोग को लक्ष्मी भंडार का रुपया मिला, फिर 500 से जो 1000 बढ़ाया, वो 2-3 दिन में आपको मिल गया। 2 तारीख से शुरू हुआ, 2 तारीख से शुरू हुआ। जिसको नहीं मिला उसको भी मिल जाएगा। आज जिसको तपस्वी आदिवासी है उसको 1200 मिलेगा। 1,99,00,000 को हम भेज दिया और थोड़ा स्कूटी चल रहा है। जो मां बहन का बयस एज उम्र आज 60 बरस हो गया, उसको भी लक्ष्मी भंडार मिलेगा और डायरेक्ट ओल्ड एज में चला जाएगा और लक्ष्मी भंडार 2 का आपको मिलेगा। ऐसे 6 लाख था, हम स्कूटी नहीं करके निकाला, 6 लाखों को भी 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। किसी को शादी नहीं होता तो रूपोसी है, स्टूडेंट है तो कन्याश्री है, शिक्षाश्री है, लक्ष्मी भंडार है, मेधाश्री है, जगतश्री है, आशा का भाता बढ़ाया, आईसीडीएस को बढ़ाया, मिड डे कुक का बढ़ाया, वीआईपी को बढ़ाया, सिविल पुलिस को बढ़ाया, पंचायत को स्वास्थ्य साथी में दिया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो काम आपको हम ऑलरेडी कर दिया, बहुत सारे हैं। मैं जरूर बोलने चाहूंगी कि आपका जितना भी स्कीम है आप देख लो। हम चाय बागान को पट्टा भी दिया, जिसको अभी तक नहीं मिला, आहिस्ता आहिस्ता लाइन में भी आने वाला दिन मिलना है, वो हम बजट में बोल दिया। और साथ साथ में पट्टा भी मिलेगा और घर तैयार करने के लिए 1,20,000 मिलेगा, वो भी हमारा बजट में बोल दिया 2 महीना पहले। आप देखिए, राजवंशी, कमतापुरी सब भाषा को हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। राजवंशी डेवलपमेंट बोर्ड, कमता डेवलपमेंट बोर्ड, पंचानन वर्मा का जन्मदिन, पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी, 200 राजवंशी स्कूल को रिकॉग्निशन, पुलिस में नारायणी बटालियन किया, उधर में महावीर चिला राय का स्टैचू बना दिया। बिरसा मुंडा का जन्मदिन में भी हम छुट्टी देते हैं। हम इधर में भी सादरी भाषा को हम लोग करेंगे। इसको लिए भी हम 100 स्कूल बनाने चाहते हैं। इसको सिलेबस हो जाए तो हिंदी का बारे में भी हम ध्यान देंगे। और आपको इधर में और एक बात है, देखिए, जिसको नाम हम भेज दिया, जिसको हम देने वाला है चुनाव का बाद, जो हम बता दिया, वो लोगों का डेटा हम वो लोगों के पास भेजा था। सेंट्रल मांगा था देने के लिए, बाद में नहीं दिया। उसमें बीजेपी पार्टी ऑफिस से फोन जा रहा है, एक एफआईआर कॉपी है। उन्होंने बोला बीजेपी पार्टी कॉल सेंटर से कि आप फिर नाम लिखाओ, वोट का बाद आपको घर मिलेगा। तो उन्होंने कहा हमारा नाम तो लिखा पहले, আমি তো আমার নাম লিখে দিয়েছি, তাহলে আমি কেন নাম লেখাবো? তুমি কি আমার নামটা কেটে দেবে? तुम हमारा नाम काट देंगे? ये तुम्हारा चक्रांत है। एक चक्रांत के लिए आप ना पड़े,
ये आपको हिसाब में रहना चाहिए। और क्या का बारे में मैंने जो बोला, क्या का साथ एनआरसी का संबंध है? असम में कितना आदमी मर गया था आपको पता है? इसी के लिए हम ना तो क्या करेंगे, हम ना तो एनआरसी करेंगे, हम ना तो डिटेंशन कैंप करेंगे। हमारा जितना मजदूर बाहर में है, आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलते हैं, हम बाहर को जो मजदूर है वो लोगों को लिए भी एक और पोर्टल चालू किया है। अगर उसका कोई दिक्कत है तो हम लोगों को जनाएगा।